पिंडी का एक काला कौवा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वाले सब्जेक्ट पे मैं आ रहा हूँ। जी आए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे 295C लगा दी गई। इज इट जस्टिफाइड? तौबा करो ना। जी बिल्कुल। कैसे? नकले कुफर कुफर नबाशत। हाँ, बात यह है कि नकले कुफर कुफर नबाशत यही जहालत है कि इसको गहरी नजर से पढ़ा नहीं गया। बस साथ ये लिखना भूल गए थे सिवाय इंजीनियर साहब के कि जिनकी बात 100% भी इस्लाम के मुताबिक होना, आपने फिर भी फतवा कुफर का लगाना है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नकले कुफर कहां कुफर होता है और कहां कुफर नहीं होता, जिन किताबों में ये रूल लिखा हुआ है उनके आगे डिटेल भी लिखी है। हाय 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 हाय। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जैसे स्टेटमेंट के ऊपर 295C लगाई, वही स्टेटमेंट दरखास्त देने वाले ने बेन ही उस दरखास्त में लिखे, फिर उस दरखास्त देने वाले पे भी 295C लगाई। हाय हाय हाय। 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। पर्चा करने वाले पे भी 295C लगाए सर। आईओ के ऊपर भी लगा दे। बात तो सही है। साल में आपने मेरा ये सवाल जल्दी कर दी, मेरा जवाब सुनने से पहले ही आपने दाग दिया सवाल। वो शौक तो बढ़ गया। मसला ये है कि नकले कुफर कुफर नबाशत, नकले कुफर की कई सूरतें हैं। अच्छा, नकले कुफर किया जाए उसको रद्द करने के लिए, नकले कुफर किया जाए किसी को आगाह करने के लिए कि ये कलिमा कुफर है, इसको आपने नहीं कहना है। बस हुण वुजू कायम रखना जी अपना। नकले कुफर किया जाए तालीम के लिए, यानी फतवा के लिए कि भाई पूछा जाए कि ये इसका क्या है तो उसका जवाब दे। अच्छा। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस के तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। लेकिन अगर नकले कुफर किया जाए आप किसी और मकसद के लिए, जिसमें अपने आप के लिए या वैसे तमस्सुर के लिए आप नकले कुफर कर रहे हैं, तो कुफर है। ना ये दीन के हैं और ना ये दुनिया के हैं, ये सिर्फ चंदे के हैं। लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, मेरी नीयत क्या है आप जानते हैं? नहीं। नहीं जानता। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इनकी नीयत आपको पता है? नहीं पता है। कौन जानता है सर? अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की नीयत मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कैसे पता चल गई? हाय मैं सदके जावा। इसने अपनी एक गुफ्तगू के अंदर कहा कि क्रिश्चियन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं। अपनी अकल इस्तेमाल करें। अगर क्रिश्चियंस और जूस इसको अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं, तो फिर तो खुशखबरी है, मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। 2 अरब हम थे, 2 अरब क्रिश्चियंस। हमारे नबी को मानते होते तो मुसलमान ना हो जाते। मैं ये कह रहा हूं, आपने मिर्जा साहब से पूछा कि क्यों की है? आप देखें, कोई चीजें ऐसी हैं कि जो पूछने की हैं और कोई चीजें हैं कि उनका रिजल्ट खुद सामने है। खलाना तो ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैं ना मंजी ठोकी है। हाँ, यही वो मसला है कि हमारे ना दोस्त इसके ऊपर पूरी गौर फिक्र करते हैं। नहीं जी, उस लाख इख्तलाफ जी पर ए गल दी सही जे, आपस दी गल है। न इसके ऊपर तहकीक करते हैं, न पूरी चीज को वो उलमा से पूछते हैं कि यार असल प्रॉब्लम क्या है। मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें, कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। मैंने मिर्जा साहब को ये कहते हुए सुना, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। जी जी, अगला मिसरा मैं नहीं कहता, वो आपको पता। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं, मैं क्या। जब वो कह रहे हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो मैं कैसे उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखे रसूल माज़अल्लाह कह दूं कि इसने को ब्लास्फेमी की है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मसला ये है कि मिर्जा साहब को कहा गया कि आपको लोग 2 नंबर कहते हैं। मिर्जा साहब मुकाबले में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की जात को लेकर आए कि रसूलुल्लाह को इतने अरब लोग ये वाला लफ्ज बोलते हैं। तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 दिन है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। और आज जो है वो यहूदो नसारा से मोहब्बत की पींगे इंजीनियर के बुक्स में। चले इत्तेहाद उम्मत क्या, अब तो हमने दोनों उम्मतों का इत्तेहाद करवा दिया, यानी उम्मत दावत का भी उम्मत इजाबत का भी। पहले तो सिर्फ उम्मत इजाबत का इत्तेफाक हुआ था ना, बरेलवी देवबंदी वाले दी शिया मेरे खिलाफ कटे हुए। अब तो ज्यूज और क्रिश्चियंस को भी अपने साथ मिला रहे हैं कि इंजीनियर जो है फितना खड़ा कर रहा है जी। क्यों? क्योंकि मेरे नबी सा
ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ نے بھی کہا, عمر بن العاص سے متعلق کیا کہا آپ نے؟ آپ نے غلطی. جی ایک شخص اگر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں آ کے معافی بھی مانگ لے اور اس کے باوجود آپ ایک ہنگامہ کھڑا کریں, ہم تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک موقع تھا, رجوع کا موقع تو سب کے پاس ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے, جی اپولوجائز بھی کر لیتا ہے. آپ نے پبلک اپولوجی ٹینڈر کر دی, ویڈیو بھی بنا دی, صحیح ہو گیا. مرزا صاحب کو مہلت کیوں نہیں دیتے؟ ہائے ہائے اتنا سکون. مرزا صاحب کو کتنی مہلت ہوئی, اللہ اکبر. مرزا صاحب سے جا کر جب انٹرویو لیے گئے کہ جی آپ نے یہ دجال کا لفظ بولا ہے, اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لانے, میں بھی 31 سال بریلوی رہا, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, اور یہ دیوبند والا. ہاں اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی یہ وہ والا ہے. مرزا صاحب اگر یہ کہتے کہ جی یہ میرے سے غلط ہو, یہ میرے سے غلط ہو گئی, سبقت لسانی ہو گئی, تو پھر آپ پہ یہ سوال بنتا تھا. مرزا صاحب تو دلیلیں دینے لگے تیرے منہ جوابی کہ جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے کے انہوں نے لیکچر دے دیے. تو مرزا صاحب نے کہاں اپولوجائز. جھوٹو, مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا, اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے. ایک شخص کہہ رہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. پھر وہی سر آپ کو اللہ رب العزت سر دیکھیں, اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے, مفتی صاحب مجھے 50 دفعہ سلوٹ مار کے نا ایک گالی دیں گے تو آپ اس گالی کے مجرم ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نا 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 نا, میں تمہاری روٹی روزی بھی بند کراں گا. معین الدین چشتی اجمیری, اتنے کروڑوں ولیوں, کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن, اتنے اللہ کے بڑے ولی, ان کو گستاخ رسول قرار دیا. کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا, لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں, اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس مکتب فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں. وہ مکتب فکر جس نے باقی تمام مکاتب فکر کو پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا تھا, آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں, ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں. حالانکہ میں نے اسپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا, صرف عبارتوں پہ بات کی ہے. اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا, اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے, معافی ہے. ہاں بھائی کیسی لگی, آگے سواد